बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, दो अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ये बड़ी खबरें ये हैं कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने पंजाब के अलावा मुल्क के जो दीगर तीनों सूबे हैं उनके हवाले से नहायत अहम और बड़े फैसले जो हैं वो किए हैं और ये बड़े फैसले किए गए हैं। कल ISI हेडक्वार्टर्स में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का आला तरीन जो है वो इजलास हुआ था। वहाँ पर मुल्क की अमन अमान की जो सूरत हाल थी वहाँ पर ब्रीफिंग दी गई थी और इब्तदाई तौर पर ये चीज़ें जो है वो वहाँ पर डिस्कस की गई थी। ताहम आज ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी रखी गई और जनरल बाजवा ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की सदारत की और वहाँ पर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इन फैसलों की जो है वो मंजूरी दी गई। जो फैसले जो हैं वो बलूचिस्तान और कबायली इलाका जात यानी कि जो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हैं उनके हवाले से किए गए, जबकि सिंध के हवाले से एक बड़ा फैसला जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से सामने आया है, जो ये है कि सिंध में जो है डाकू राज का खात्मा किया जाएगा। इसकी क्या तफसीलात हैं और जनरल बाजवा की ज़ेर क़यादत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने जो बलूचिस्तान में कुछ मनसूबों के हवाले से और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में कबायली इलाका जात में जो है वो पाक अफगान सरहद के हवाले से जो अहम तरीन फैसले किए हैं वो आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ये जो अहम तरीन फैसले हैं पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के, इनके मुल्क का जो एक अगला आइंदा आने वाला जो सियासी समाजी और मुआशी सिनेरियो है उसके ऊपर जो है वो अहम तरीन इसके इकदाम होंगे, क्योंकि बिलाशुबा जो मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल है वो सियासी समाजी मुआशी जो सूरत हाल है उसके हवाले से अहम तरीन जो है वो किरदार अदा करती है। पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, खासतौर पे कबायली इलाका जात के हवाले से जो फैसले किए गए हैं उसका बैकग्राउंड ये है कि पाक फौज ने, हुकूमत पाकिस्तान ने चंद अरसा कबल इस बात का फैसला किया था कि अफगानिस्तान से जो है वो दहशत गर्दों की कार्रवाइयों पर काबू पाने के लिए पाक अफगान सरहद के ऊपर जो है वो बाड़ लगाई जा रही थी। तो इस बाड़ लगाने का काम, अब ये बड़ी खुशखबरी ये है कि अब आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। पाक अफगान सरहद पर ये जो बाड़ लगाई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 80% जो काम है ये मुकम्मल कर लिया गया है और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन ये जो सारा इलाका था जो प्लान किया गया था जहां पर जो है वो बाड़ लगाई जानी थी, इसमें से आप यूँ समझ लें कि ये 809 किलोमीटर का जो इलाका है वो प्लान किया गया था और 635 किलोमीटर का जो इलाका है वहां पर जो है वो फेंसिंग की जा चुकी है, जबकि सिर्फ 173 किलोमीटर का जो इलाका है वो बाकी रहता है। यानी 78 से 80% का जो इलाका है वहां पर फेंसिंग जो है वो की जा चुकी है। आपको याद होगा कि ईद से पहले एक और दहशतगर्दी का वाकया हुआ था। बाड़ लगाने वाले जो FC के एहलकार थे उन पर अफगान साइड से फायरिंग की गई थी। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये मामला जो है वो ज़ेरे गौर आया और वहाँ की जो सूरत हाल है पाक अफगान बॉर्डर की उसका जायज़ा लिया गया, वर्किंग बाउंड्री और लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ, और एक मरतबा फिर अफगानिस्तान पर यह जोर दिया गया कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। अच्छा, ये जो मामला है पाकिस्तान में कुछ कौम परस्त जो जमातें हैं इस सारे मामले को लेकर अपनी सियासत के लिए भी इस्तेमाल करती रही हैं और उनके नाम आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये जो फेंसिंग लगाने का मामला है बॉर्डर के ऊपर, और बिलाशुबा जब ये फेंसिंग लग जाएगी तो पाकिस्तान में अमन अमान की जो सूरत हाल है वो खासी बेहतर होगी। तो पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर गौर किया गया और इसके साथ साथ इस बात का भी फैसला किया गया कि इसको यकीनी बनाया जाएगा कि जल्द अज जल्द ये फेंसिंग का जो अमल है ये 100% मुकम्मल किया जाए और इस सारे इलाके के ऊपर जो है वो 100% बाढ़ लगाई जाए, जिसमें चित्राल का इलाका है, बाजोड़ का इलाका है और इसके साथ साथ मोहम्मद है, खैबर है और जो है साउथ वजीरिस्तान है, नॉर्थ वजीरिस्तान है, कुर्रम है। ये जो सारा इलाका है यहाँ पर जो है वो बाढ़ लगाई जा रही है अफगानिस्तान की जानिब, जिस पर अफगानिस्तान के बाद हल्कों ने जो है वो इसके ऊपर जो है वो, क्योंकि ये नहीं चाहते कि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो, तो वहाँ से जो है वो दहशत गर्दों की जानिब से हमले भी जो है वो किए जाते हैं। तो इसके साथ साथ वहाँ पे कलों की तामीर भी, जो मुख्तलिफ जो फोर्ट्स हैं वो भी तामीर किए जा रहे हैं। इस वाले से अहम तरीन फैसले जो हैं वो आज ही कोर कमांडर के इजलास में किए गए। और इसके साथ साथ एक और अहम तरीन फैसला जो सूबा बलूचिस्तान के हवाले से किया गया वो ये था कि बलूचिस्तान में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के जो इक़दाम हैं उनका जायज़ा लिया गया और नए समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के मनसूबे शुरू करने के हवाले से गौर किया गया, जो सिविलियन हुकूमत के साथ मिलकर शुरू किए जाएंगे। और KP में जमा होने वाले जो कबायली अजला है वहाँ पर भी जो है वो ये समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के मनसूबे लगाए जाएंगे और जिसके साथ मुल्क में जो अमन की फ़रोग की जो कोशिशें हैं उनको फ़रोग मिलेगा। अच्छा, इसके साथ साथ जो दूसरा अहम तरीन फैसला है वो ये है कि उसका बैकग्राउंड ये है, उसके मुतालिक मैं आपको बताऊं कि गुज़श्ता दिनों से खबरें आ रही थी कि सिंध के अंदर जो है वो डाकुओं का राज जो है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ती हुई सरगर्मियां हैं और सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या कच्चे के इलाके और जंगलात में एक मरतबा फिर डाकू राज कर रहे हैं, अगवा की वारदातें बढ़ गई हैं और पुलिस की रेट को चैलेंज किया जाता है
اور جدید ہتھیاروں کی موجودگی ہے ڈاکوؤں کے پاس، اور پولیس بعض اضلاع میں انتہائی کمزور ہے، سینئر آفیسر بھی تعینات نہیں ہے۔ سندھ کے چھوٹے بڑے شہروں میں چوری ڈکیتی لوٹ مار اور اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ عام ہے، معمول کا حصہ ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں کسی قسم کی کوئی ڈیلیورنس نہیں کر رہی۔ وہ سیاسی جو ہے پوائنٹ سکورنگ ہے اس کے اندر پڑی ہوئی ہے، اور وہ یہ جو پاکستان کی مرکزی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، سوائے وہ اس کے اوپر تنقید کے علاوہ کچھ نہیں کرتی۔ رمضان المبارک کے ابتدائی ایام میں بھی ایک بڑا واقعہ پیش آیا تھا، جب بائی جی سکھر کے نوائی علاقے بائی جی سے کلوڑ برادری کے 2 نوجوانوں کو شام کے وقت اسلحے کے زور پر اغوا کیا گیا، اور پھر وہ کچے کے علاقے گدپور میں لیے گئے، اور وہاں پر پھر جو بھی سارا معاملہ ہوا ایک بہت بڑا معاملہ یہ بن گیا تھا، اور اس کے اوپر اب گفتگو ہو رہی ہے۔ شہلا رضا جو ہے وہ انہوں نے تو اگرچہ طنز کیا ہے کہ عمران خان نے اس کے اوپر نوٹس لیا ہے، لیکن بہرحال ایک بڑا سیریس معاملہ ہے کہ امن و امان کے اس معاملے کے اوپر گورنر سندھ اور اسد عمر نے وزیر اعظم کو سندھ حکومت کی جو بد انتظامی ہے اس پر اپنی تشویش سے آگاہ کیا ہے، اور بیان آیا ہے فواد چودھری صاحب کی طرف سے جو مرکزی وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے وزیر داخلہ شیخ رشید کو سندھ کا دورہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے امن و امان سے متعلق رپورٹ طلب کر لی ہے، اور یہ بھی کہا ہے عمران خان نے شیخ رشید احمد کو، شیخ رشید احمد نے یہ بتایا کہ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ آپ سندھ جائیں، رینجرز کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ کریں، سندھ میں جو لا قانونیت جنم لے رہی ہے اس کا حل نکالیں، اور پولیس لیور نہیں کر پا رہی اس کا جو ہے وہ وہاں پر بندوبست کیا جائے، حالات بہتر کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ فوری طور پہ نہ صرف اس کی رپورٹ جو ہے وہ پیش کی جائے، بلکہ انہوں نے اپنے متعلق بھی کہا کہ وہ کسی بھی لمحے جو ہے وہ سندھ کا دورہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے حوالے سے سامنے آئی، کیونکہ ایک تو انہوں نے شیخ رشید کو سندھ کا دورہ کرنے کی ہدایت کی، پھر ان کی جو ہے وہ گورنر سندھ سے اور جو وفاقی وزیر اسد عمر ان سے ان کی بات ہوئی، اور خصوصاً امن و امان اور بڑھتے ہوئے جرائم جو وہاں پر ہو رہے ہیں اس کے اوپر انہوں نے شدید جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا، اور جو وہاں کی سندھ حکومت کی جو بد انتظامی ہے وہ بھی ان کے سامنے جو ہے وہ رکھی گئی، جس کے بعد عمران خان نے شیخ رشید کو بھی جو ہے وہ دورہ کرنے کی فی الفور ہدایت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ بھی جو ہے وہ جلد سندھ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے پاکستان کی جو سیاسی اور عسکری قیادت ہے انہوں نے پاکستان میں امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے چند اہم ترین اور بڑے فیصلے اٹھائے ہیں، اور وہ بڑے فیصلے منسلک ہیں اس بڑے اجلاس کے ساتھ جس میں کل پاکستان کی سیاسی اور عسکری جو قیادت ہے وہ اکٹھی ہوئی تھی ISI کے ہیڈ کوارٹر میں۔ وہاں پر جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا جائزہ لیا گیا تھا کہ سندھ، بلوچستان اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ضم ہونے والے نئے علاقے ہیں، قبائلی علاقہ جات، وہاں پر جو ہے وہ کیسے امن و امان کی پہلے صورتحال جو ہے وہ بہتر بنائی جائے، اس کے بعد وہاں پر جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال جب بہتر ہوتی ہے تو وہاں پر پھر اقتصادی لحاظ سے اور سماجی شعبے کی ترقی کے لیے وہاں پر جو مختلف اکنامک زونز جو قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان کو جو ہے وہ بڑھوتری دی جائے، کیونکہ ملکی معیشت جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ آگے کی جانب جو ہے بڑھ رہی ہے، مثبت اور پازیٹیو سگنل جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں پاکستان عمران خان کی پالیسیوں میں کے حوالے سے۔ تو اس طرح جو ہے وہ پنجاب کے علاوہ جو دیگر بھی صوبے ہیں ان کو بھی جو ہے ترقی کے اس عمل کا حصہ بننا چاہیے، اور اس کے لیے ملک کی جو سیاسی اور عسکری قیادت ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہے۔ تو یہ چند یہ 2 اہم ترین اور بڑے فیصلے تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔